bɛ u ka hakilina kan dusukun nasiri la ka bɛn min dɔnna nin jamakulu in olu ka taasira la silamɛya juguya la ayiwa jɛkulu n'o ye dɔnnibaga jɛkulu in ye u y'a lajɛ silamɛya ka taasira hukumu kɔnɔna na o kɔfɛ u ye nin kunnafoni in bɔ n'a bɛ fɔ o ma k'a fɔ fatuwa mun kosɔn ka lajɛya kɛ silamɛw ye u ka diina kibaruya la ayiwa fatuwa in sinsinnen bɛ kuru 5 kan kuru fɔlɔ fɛn min bangena kameteya taabolo in na a n'a ɲɔgɔnnaw k'a fɔ taasira de don silamɛya juguya la silamɛya kɛlɛli la limaniya jɔsenw k'olu nakari n'o dɔ ye ka limaniya ni ala ye a n'a ka malikaw a n'a ka kitabu jiginenw a n'a ka ciden cilenw fo ka taa se limaniya jɔsenw laban na n'u bɛ nin bɛɛ lajɛlen nakari ka ban nin bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn o ma o taasira min filɛ nin ye n'o ye kamiteya ye n'a sinsinnen bɛ nin kan o bɛ jate kafiriya taasira de ye wa maa min bɛ o taasira in kan o tigilamɔgɔ tɛ se ka kɛ silamɛ ye abada kuru filanan ka da o kan u ka kafiriya in kan a bɛ bali ka haramuya furuɲɔgɔnya ka tɛmɛ nin taabolo in n'o ye kamiteya taabolo in ye min bɛ silamɛ diina juguya la furuɲɔgɔnya ka tɛmɛ u ni silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka da u ka kafiriya kan o la a tɛ daga fɛn min ye furu ka siri walima hali min sirilen de don a ka to yen nɔ kamiti cɛ ani silamɛmuso ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ daminɛ wa n'a bɛ yen nɔ fana a kan ka bɔ yen nɔ wa o lahala kelen in de dɔn ni muso min fana kɛra kamiti ye a b'o taasira jugu in de kan n'o ye kafiriya taasira in ye furu tɛ daga ani silamɛ cɛ a tɛ daminɛ wa n'a bɛ yen nɔ fana a bɛ bɔ yen nɔ kuru sabanan maa min n'o bɛ nin jɛkulu in na a n'a ka hakilina in kan n'o sinsinnen bɛ silamɛya juguya kan n'a tigi sara a tɛ bɛn ka janaza sali kɛ a kan silamɛw ye wa a tɛ bɛn silamɛ ka hadari a tigi ka janaza la k'a fɔ i bɛ duwawu kɛ a ye ni hinɛ ye sabu ale bɛ jate kafiri de ye wa a tigilamɔgɔ fana n'a sara nin taasira in de kan n'o ye kafiriya taasira in ye tiɲɛta tɛ ani a balimasuru ni ɲɔgɔn cɛ sabu u tɛ diina kelen na kuru 4nan a bɛ ɲini silamɛw fɛ u k'u yɛrɛ kɔlɔsi welelikanw na ani hakilinaw la nin taabolo min filɛ nin n'o ye kamitiya ye n'o bɛ sinsin kafiriya kan u bɛ dɔn ni welekan ni hakilina minnu sira fɛ n'o dɔ ye ka segin ka taa maakɔrɔw olu ka taabolow ma olu ka koɲumanw ma nka o welekan in ani hakilina in olu b'a ta ni sira min o bɛ taa laban a tigi ka limaniya jɔsenw k'olu nakari ka ban olu ma silamɛya la wa a tigi bɛ laban ka kɛ kafiri ye a bɛ bɔ silamɛya la kuru 5nan ani a laban nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ tuubi ka segin ko o babu dayɛlɛlen de don n'a y'a sɔrɔ ni maa min a kun bɛ nin taabolo in na n'o ye kamitiya in ye ayiwa min sinsinnen bɛ kafiriya kan ni maa min kun bɛ o la n'a seginna ka tuubi ka don silamɛya la babu dayɛlɛlen bɛ a bɛ kɛ silamɛ ɲuman ye ala ko a kɔrɔtalen de don a ko e k'a fɔ n ka jɔnw aw minnu ye kojugu caman kɛ aw yɛrɛ la a jigila kana tigɛ ala ka hinɛ la ala bɛ junubu bɛɛ lajɛlen yafa ala ye yafa masa ye hinɛ masa de don o bɛ jamakulu kofɔ sura la a ayan 53 wa ala ka ciden n'o ye silamɛ ka ciden ye muhamadu bin abdullahi a ko tuubi segin ko fɛn fɛn kɔnna o ɲɛ kojugu la a b'a bɛɛ lajɛlen burunku ka bɔ yen nɔ a laban na nɛɛma ni kisi an b'o ɲini masa in fɛ a k'o kɛ ciden ɲuman in kan a n'a ka so dunkew a n'a jɛɲɔgɔnw ani maa fɛn tuguro la ni sira ɲuman ye
fo ka taa se jɔ dɔ ma ayiwa gafe in bolonabira kɛra a la ka bɛn juma dɔ ma wa a bila bangena k'a lakalan ka bɛn sibiri ma sibiri min n'o bɛ bɛn an filɛ sali furancɛ kalo min na o tile 24 san 1000 ani san 400 ani 45 alakira ka hijira la tubabu san na ayiwa ni o de bɛ bɛn tile fɔlɔ kalo 6 n'o ye juin kalo ye bi sibiri san 2000 ani san 24 ayiwa bolono kɛra fatuwa in na dɔnnibagaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ayiwa biro ɲɛmaa fɛ n'o ye Dr Saïd Mohamed Baba Silla ani sɛbɛnnikɛla n'o ye Al-Ustad Ibrahim Mustafa Jaabi foli bɛ aw ye aw ni ce aw ka tulomajɔ la wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayiwa an balimaw nin ye bamanankan de ye bamanankan min ni a jɛlen don ni a walawalen don an bɛna se nanzarakan ma mais sani o cɛ an bɛ sɔni sigi point in kan Mali dɔnnibagaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Haut Conseil islamique la yan nɔ n'o de ye bureau d'isolement ɲɛmɔgɔba a wulila ka fatuwa min kalan fatuwa in a ɲɛsinnen bɛ Mali silamɛ bɛɛ ma a ɲɛsinnen bɛ Mali karamɔgɔw bɛɛ ma a ɲɛsinnen bɛ Mali alimamuw bɛɛ ma a ɲɛsinnen bɛ maliden bɛɛ lajɛlen ma k'a yira k'a fɔ nin jɛkulu kura min filɛ n'o ye kamitiw ye u ka taasira in ye min yira a ye min lawaleya ka min bange u ka idée ni u ka miiriya ye min ye o de ye ka Ala ko kɛlɛ ko Ala ko tɛ tiɲɛ ye kira ko tɛ tiɲɛ ye malika ko tɛ tiɲɛ ye kuranna ko tɛ tiɲɛ ye wa maa ma n'i ye ninnu nangari silamɛya kɔnɔ o kɔrɔ k'i ye kafiri ye o kafiriya kiri k'o de bɛ boli u kan o kafiriya kiri o min bɛ boli u kan o de ye mun ye k'a ta bila sa fɔ don min maa min mana tuubi ka bɔ a la silamɛw k'a dɔn k'a fɔ o tigilamɔgɔw u ka denkundi man ka kɛ an ka misiriw kɔnɔ u ka tɔgɔwale man ka kɛ an ka misiriw kɔnɔ furusiri man ka tɛmɛ u ni silamɛw cɛ an ka misiriw kɔnɔ n'u sala man ka sali u su la u janaja man ka kɛ an fɛ duwawu man ka k'u ye hali u su man ka don an ka kaburu dɔw na ka da ka kafiriya kiri k'o de bɛ boli u kan bɛɛ ka ban u la k'u filɛ k'u to yen ni maa min ko a tɛ Ala fɛ o kɔrɔ k'an t'o fɛ ni maa min ko k'a tɛ kirako la an t'o tigilamɔgɔ fɛ ni maa min tɛ ko kuranna tɛ tiɲɛ ye k'an ka ban u la an k'u gɛn ka bɔ an ka du kɔnɔ an kana location don an n'u cɛ an kana sanni feere tɛmɛ an n'u cɛ embargo total k'an ka o de kɛ an n'u la ka da ka kafiriw don kafiriw ninnu ka baaraɲɔgɔnya min bɛ haramuya silamɛya kɔnɔ fatuwa in bɛ nin de kan bamanankan jɛlen na k'a lase bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an bɛ sɔn ma tubabukan an k'o lamɛn. Fatwa de la Conférence nationale des ulémas sur les kamites et les doctrines similaires. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Paix et bénédiction sur le prophète de miséricorde, Mohammed bin Abdallah, ainsi que sur toute sa famille et ses compagnons. La Conférence nationale des ulémas est l'autorité suprême du Haut Conseil islamique en matière d'interprétation et d'élucidation théologique et doctrinaire, composée de 80 ulémas sélectionnés dans toutes les régions du Mali. Ayant été saisis plusieurs fois par des particuliers, des associations et des membres de la communauté musulmane, aux fins de clarifier la position de l'islam à l'égard de la secte appelée les Kamites, eu égard à leur hostilité manifeste envers l'islam. Après avoir examiné la question selon la règle islamique, la conférence a émis 7 fatwas afin d'orienter les musulmans sur cette question. 1. Considérant que le kamitisme est une secte hostile à l'islam, le combat et nie les piliers de la foi, tels que la croyance en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. Pour ces motifs, cette secte et les doctrines similaires ainsi que leurs adeptes sont considérés comme des infidèles kafrs. Je répète, pour ces motifs, cette secte et les doctrines similaires
ainsi que leurs adeptes sont considérés comme des infidèles kafrs. 2. À cet effet, il est interdit tout mariage entre les adeptes de ces doctrines et les musulmans, en raison de leur mécréance. Il n'est pas permis de contracter ou de maintenir un mariage entre un homme kamite et une femme musulmane, ni entre une femme kamite et un homme musulman. 3. En cas de décès, il n'est pas permis à un musulman de prier pour une personne appartenant à cette secte ou d'assister à ses funérailles pour prier pour lui. Il n'y a aucun héritage entre lui et ses proches musulmans. 4. Tout musulman doit se méfier des appels et des idées malicieuses véhiculées par les kamites, comme le prétendu retour aux traditions et valeurs des ancêtres et d'autres idées tendant à conduire la personne à nier les piliers de la foi en islam et à devenir mécréante. 5. Néanmoins, la porte de repentance reste ouverte pour les adeptes de cette secte infidèle afin de redevenir un bon musulman. Allah dit, je cite, « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, je cite, « La repentance remplace ce qui l'a précédé. » Que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons jusqu'au jour du jugement dernier. Fait à Bamako le samedi 1er juin 2024. La conférence nationale des oulémas. Ayiwa an balimaw an b'a kun cɛ ni duwawu ye an ka vice-président Daha Kunta ale bɛ duwawu kɛ ka sera ka segin ka se ka wuli insha Allahu taala. بسم الله ما شاء الله اسمه خير من الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من النعم من الله. بسم الله ما شاء الله حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء الصامت. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kaka hadal kamar tifla kuma kuma image ta. Do bana. Cameraman. Absa image ta. Donc sigi wula manga minti fla di cameraman ma. No va con.